أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم ألا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون
لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز क्या बात है माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। ذلك هو الفوز بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا سبحان الله سبحان الله بارك الله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله العظيم सब दोस्त मिलकर पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह नहीं कोई औकात ओ गनहार दी नहीं कोई औकात ओ गनहार दी नहीं कोई औकात गनहार दी जे हो जीवी हाँ मैं हाँ सरकार दी जे हो जीवी हाँ मैं हाँ सरकार दी माशाअल्लाह अल्लाहु अकबर लहरा बेरा मेरे घर विच हो गया लहरा बेरा मेरे घर विच हो गया जद तू कीती नौकरी सरकार दी
दी नौकरी सरकार दी। और ये शेर में शाह साहब दी नजर कर रहे हैं। ओ नानू चंगी नहीं लगदी कोई शे, ओ नानू चंगी नहीं लगदी कोई शे, झलक वेखिए जिना सरकार दी। सुभान अल्लाह। झलक वेखिए क्या बात है कारी जिना साहब, माशाअल्लाह। सरकार दी। क्यों फिरा मैं मंगते आ तो मंग दी, क्यों फिरा मैं मंगते आ तो मंग दी। मैं ते मंगती